So ngayon guys, moadto ta sa Magellan Cross. So first time na ako makaadto sa Magellan Cross guys. So karon nagsakay na ta og pera. So mao ni ang merkado diri guys. Daghan kaayong tao kay Domingo karon. By the way guys, ang oras nato karon kay alas 11:30. So medyo udto na kita ning gikan guys. Kay nautuhan tag mata. So mao lang na guys. Okay, medyo Karon guys, nanata diri sa Magellan Cross. So daghan pud siya tao guys. Karon kay Domingo man. So atong adtuon guys. So moduol na ta sa Magellan Cross ug ngon ani ka init ang panahon nato karon guys. Grabe kay alas 11 na guys. So kailangan natin bumili ng water. Then ito po yung entrance guys. Daghan pud tao sa sulod. So ayan na. Wow, a beautiful day. Hey, welcome to Mactan. Hey, kayo dito? So hot. it's so hot around here. Base na ako patay. Dili ko dramatika pero kainit ka. Ayo, ay! Oh no! Dami inom tubig naman na. Oh, Let's go na. We need to find. sige, salamat. Bye, guys.